मुझे सोना है तुम्हारे साथ। वो जो अपने कांधों पर शॉल दुरुस्त कर रहा था पलट कर अपनी लाडली ज़ौजा मोहतरमा को देखने लगा। ऊपर दोस्त है मेरे, और तुम जानती हो बहुत अरसे बाद हम मिले हैं। तुम मेरे साथ कैसे सो सकती हो? वो आगे बढ़ती हुई अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल चुकी थी। मुझे बस सोना है तुम्हारे साथ। मैं तुमसे दूर नहीं सोना चाहती। नींद नहीं आएगी मुझे, सारी रात तुम्हारे बारे में ही सोचती रहूंगी। और तुम चाहते हो कि तुम्हारी ताशा सारी रात सो ना पाए। वो गहरी नीली आंखों से जैसे उस पर फिर से जादू कर रही थी, मोहब्बत का जादू जो ख़ास अरसे से करती आई थी। वो बगौर उसे देखने लगा। अच्छा, ऐसा करते हैं ना, मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजार कर आता हूँ, फिर सोते हैं साथ। वो आंख बंद करता हुआ बोला शरारती अंदाज में। तो ताशा ने जैसे मुंह बनाया। मैंने कहा, मैंने छत पर तुम्हारे साथ सोना है, वहाँ दोस्त है मेरे, और आज हमें काफ़ी अरसे बाद वक्त मिला है। वैसे मैं सरदार बनकर दोस्तों को तो जैसे भूल ही गया हूँ। उसे अपनी वही परेशानी बयान कर रहा था जिससे वो वाकिफ थी। अच्छा, तो डिसाइड करो, मैं या दोस्त। ये क्या बात हुई ताशा? अरमान जैसे उसकी तरफ देखता हुआ लाड से बोला। बस मोहब्बत की बात है, अगर समझ में आती है तो प्रूफ करना। अभी जा यहाँ से। वो उसे तकरीबन जैसे कमरे से निकालने लगे। वो ताशा के साथ कहीं से भी सरदार नहीं लगता था। जिस तरह वो उसे ट्रीट करती थी और जिस तरह वो उसके नखरे उठाता था। वो उसे निकालती हुई कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। जैसे ही वो बाहर निकला, मुलाजमीन की नज़र सरदार पर गई। वो सर झुकाते हुए उसे सलाम करने लगे और जैसे उसको अंदाज़ा हुआ कि हाँ, वो तो सरदार था। अब वो ये सोचे जा रहा था कि वो कैसे चुन सकता था ताशा भी ना। वो छत पे सोया हुआ तारों को देखे जा रहा था। उसके तकरीबन सारे दोस्त सो चुके थे। वो सारी रात बातें करते रहे। अब रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़र चारों तरफ फैली चांदनी पर गई जो तारों और चांद की रोशनी से इर्द गिर्द फैली हुई थी। उनकी हवेली के इर्द गिर्द सन्नाटा था। दरख्त, झाड़ियाँ हौले हौले ठंडी हवा के साथ उड़ रहे थे। वो उठ खड़ा हुआ, छोटे छोटे कदम उठाता अपने कमरे तक पहुंचा। गहरा सांस लेते कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। वो सामने बिस्तर पर बैठी हुई अपने हाथों को लोशन लगा रही थी। सोई नहीं थी। दरवाज़ा खुलने पर झट से पलटकर उसकी तरफ देखा। अपने सरदार से नज़रें मिलने पर वो मुंह फुलाकर चेहरा मोड़ गई। वो मुस्कुराया। छोटे छोटे कदम उठाता वो उसके पास बैठ गया। क्यों आए हैं? तुम्हारे साथ सोने। वो पलटकर उसे देखने लगी। सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। नींद नहीं आ रही मुझे। मैं जानता हूँ अगर मैं नहीं आऊँगा या नहीं आता तो तुम सारी रात ना सोती। ताशा ने बगौर अपनी नीली आंखों से अपने शौहर की आंखों में देखा। इतना यकीन है मुझ पर? हाँ जानता हूँ। पिछले 6 साल से हम मोहब्बत में हैं ताशा। मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। उसके हाथों से लोशन लेते खुद उसके हाथों पर मसाज करने लगा था। वो जैसे उसके पास जाते हुए सिमटी और वो बड़ी नरमी के साथ उसके हाथों पर लोशन लगा रहा था। ताशा ने ज़बान अपने होठों पर फेरी। उसके इस कदर नर्म अंदाज पर बगौर उसे देख रही थी। वो भी वक्फे वक्फे से उसे देख लेता था। ताशा ब्लश होती हुई उठ खड़ी हुई तो उसका नर्म हाथ थामते हुए उसे अपनी तरफ खींच चुका था। अब कहाँ जा रही हो? लाइट्स बंद कर देते हैं ना, नींद आ रही है। वो अटक अटक कर बोली तो सरदार अरमान मलिक हंस पड़ा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सोने दूंगा? उसकी इस बात पर वो मुकम्मल तौर पर सुर्ख पड़ी थी। पर मुझे तो नींद आ रही है। वो जैसे उसके हिसार में कसमस आई। मगर मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसे लिटाते हुए वो उस पर झुका था। उसके बालों की लटों को एक तरफ करते हुए उसकी नीली घनी आंखों में देखने लगा। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता ताशा। इतनी अजीज हो तुम मुझे, जानती हो ना। वो सर को इस बात में हिलाने लगी। अरमान मलिक के होंठ उसकी गर्दन पर सरकने लगे थे। वो जैसे खो रहा था। वो अरमान के लम्स में हल्की हल्की सख्ती महसूस कर सकती थी, मगर उसकी इस कदर कुर्बत की आदत थी। वो खुद भी तो उसके बगैर नहीं रह पाती थी। अगर अरमान की मोहब्बत में जुनून था तो ताशा भी तो इससे जुनून की हद तक ही मोहब्बत करती थी। वो उसमें खोए जा रहा था। जब ताशा मिनमिनाई, दोस्त क्या सोचेंगे, उनको क्या जवाब दोगे? वो जैसे उसे रोकना चाह रही थी। उसकी बेबाकियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मुस्कुराया और उसकी आंखों में देखने लगा। जान छुड़ा रहे हो? बस हो गया तुम्हारा? वो जैसे अब तंग कर रहा था उसे तो वो अपनी हंसी दबाते हुए चेहरा एक तरफ मोड़ चुकी थी। वो अपने हाथ से उसके चेहरे को अपनी तरफ करते उसके रुखसारों पर उंगलियां फेरते उसकी आंखों में देखने लगा। साफ साफ कह दो दूर हो जाता हूँ, मगर यूँ बहाने ना बनाओ। वो दूर होने लगा तो ताशा उसे फिर से थाम चुकी। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। वो उसे यूँ नाराज़ नहीं कर सकती थी। अरमान मुस्कुराया। ओह वेरी गुड, तुम तो सीख गई हो।
वो हंस पड़ी तो अरमान भी हंस पड़ा। अरमान और ताशा यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। वो शहर की लड़की थी और वो अपने गांव का पहला मर्द था जो आला तालीम के लिए लाहौर के हॉस्टल में रह चुका था। मुलाकात उन दोनों की यूनिवर्सिटी में हुई थी। फिर वो आम से मुलाकात रोज़ मुलाकातों में तब्दील हुई, फिर मोहब्बत में बदली। अरमान के घर वालों को उसकी पसंद पर एतराज़ था। जाहिर है वो पुरानी सोच के लोग थे, उनके अपने उसूल थे। उनके ख़ानदान की लड़कियां बेबाक नहीं थीं, पर्दा करती थीं, ज़्यादा बोलती नहीं थीं, मर्दों के आगे झुकी हुई रहती थीं। वो नहीं चाहते थे कि उनके ख़ानदान के माहौल में एक बाहर की औरत आए जो इतनी पढ़ी लिखी हो और उनके घर के मर्दों से कांधा मिलाकर चले। मगर इन सब के बरक्स अरमान मुख्तलिफ था। उसकी सोच इतनी बुरी नहीं थी क्योंकि वो बचपन ही से दूसरे ख्यालात के साथ पैदा हुआ था। वो पढ़ना चाहता था, कुछ करना चाहता था, तभी उसने पढ़ाई के लिए शहर को चुना क्योंकि वो अपनी सोच को, अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाना चाहता था। फुल स्टॉप के साथ वही ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था जो बाकियों ने गुजारी थी। जब वो ज़िद पर अड़ गया कि उसे ताशा शाह से ही शादी करनी है तो सारा ख़ानदान उसके ख़िलाफ़ हो गया। मगर क्योंकि वो यूनुस मलिक का इकलौता बेटा था जो उनको अपनी ख़ानदानी रवायतों से ज़्यादा अजीज़ था, तो उनको ताशा को बतौर बहू कबूल करना पड़ा। ये इस घर की मजबूरी थी कि वो ताशा को बर्दाश्त कर रहे थे, वरना यूनुस मलिक की माँ आयशा मलिक, जिनको सब बी जान कहते थे, वो तकरीबन ताशा से नफ़रत ही करती थी। ताशा ऐसे माहौल में रह रही थी जहाँ उसे सब नफ़रत करते थे। वो जानती थी कि वो किसी को पसंद नहीं, मगर वो एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट और दो टोक लड़की थी। जब उनकी शादी हुई तो उसके अगले ही कुछ माह में अरमान सरदार बन गया और वो सरदारनी बन गई। बेजान ना चाहते हुए भी उसे बर्दाश्त कर रही थी और वो अपने ओहदे के साथ वफादार थी, अपने शौहर की तरह ही बहादुर थी। गांव के लोग उसकी मिसाल दिया करते थे। वो औरतों में जिस तरह से उठती बैठती थी, उसकी शाहाना शख्सियत की बातें होती थी। वो जितनी खूबसूरत थी इतनी ही खुश अखलाक। लोग उसके अखलाक की तारीफ़ करते थे। हवेली से बाहर उसकी खूब तारीफ़ होती थी। अरमान जानता था जिनका वो सरदार था उनको अपनी सरदारनी बहुत पसंद थी, मगर उसके घर वालों से ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ये एक शहर की आई हुई लड़की गांव के लोगों में इतनी इज्जत बना गई है। ताशा तो इस नफ़रत से खूब वाकिफ़ थी, मगर अरमान उसे समझाता रहता था कि उसके घर वाले धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मगर कब ठीक होंगे? उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे और अब तक वो नफ़रत कायम थी। जुरेज मलिक यूनुस मलिक की वो औलाद था जिसको ख़ानदान मानता नहीं था। अरमान की पैदाइश के बाद उन्हें कोई औलाद नहीं हुई और अपनी अहलिया नूर फातिमा से वो आयशा मलिक की पसंद थी। उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, मगर उन्होंने एक और शादी की थी शहर में। जुरेज उनकी दूसरी औलाद था जो उनकी दूसरी बीवी में से था, जिसको आयशा खातून नहीं मानती थी। वो उससे भी इतनी ही नफ़रत करती थी जितनी ताशा से। उनके लिए इन दोनों का ही वजूद इतना ही गैर अहम था जितना आप निस बहू का वजूद, जो उन्हें हमेशा खटकता रहा था। जब तक उनका बेटा यूनुस मलिक हयात था तब तक ये जंग आमतौर पर छिड़ी जाती थी, मगर अरमान की शादी के कुछ अरसे बाद ही अरमान और जुरेज के वालिद का इंतकाल हो गया, यानी यूनुस मलिक दुनिया छोड़ गए। नूर फातिमा और आयशा मलिक की ये जंग जैसे ख़त्म हो गई। अलबत्ता दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। अरमान ने बहुत कोशिश की थी कि अपनी सौतेली माँ को भी हवेली लेकर आ सकता, मगर नूर फातिमा जो कि उसकी वालदा थी उनको तकलीफ़ ना पहुँचे, इसीलिए वो ये फ़ैसला कभी ले नहीं पाया था। तुम यहाँ आते हो ना तो मेरा दिल लग जाता है, ताशा ने जुरेज की तरफ देखते हुए कहा। तो वो मुस्कुराया। हाँ, आना जाना तो पड़ता है, भाई याद आते हैं मुझे। बाबा के इंतकाल के बाद जैसे सब कुछ सूना सा हो गया। वो थे तो ज़िंदगी ज़रा मुख्तलिफ थी। जुरेज जैसे बोला तो ताशा ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। अरमान तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ जानता हूँ, वही तो है जो मामा के बाद मुझसे प्यार करते हैं। ताशा फिर से मुस्कुराई। वैसे तुम दोनों भाई हो एक जैसे। वो कैसे? वो अपनी भाभी को बगौर देखने लगा, जो भाभी कम दोस्त ज़्यादा थी क्योंकि वो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। जिस तरह तुम गुस्से के बहुत बुरे नहीं हो ना, वो भी शांत और ठंडे मिजाज का है। दिखने में भी काफ़ी एक दूसरे जैसे हो और एक दूसरे के नक्शे कदम पर भी हो। जुरेज हंस पड़ा। बीजान ये बातें सुनती हुई आगे बढ़ रही थी। माशाअल्लाह, हमारी बहू को हमारा दूसरा बेटा भी बहुत अच्छा लगता है। वो तंज करती हुई जुरेज के कुछ फासले पर बैठ गई तो वो अदब के साथ खड़ा हो गया। बीजान के चेहरे पर नागवारी थी। आज हवेली क्यों आए हो तुम? भाई से मिलने आया था। वो जानता था वो उसे नापसंद करती हैं। अच्छा, भाई से तो बड़े अच्छे मरासिम चल रहे हैं तुम्हारे। वो भाई है मेरे, सौतेला भाई। वो कभी भी ये बावर करवाना नहीं छोड़ती थी कि वो उनके घर से नहीं है। तभी अरमान हवेली से बाहर आता दिखाई दिया। वो अपने अजली शाहाना अंदाज में भाई की तरफ आता वो उसे गले से लगा गया। बरखुरदार, बहुत देर नहीं कर दी तुमने भाई को याद करने में। जुरेज मुस्कुराया। आप भी तो शहर नहीं आए।
اب میرا شہر میں کیا کام؟ شہر کی رونق تو میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ وہ جیسے تاشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا تو بی جان نے نوٹ کیا تھا ان کا پوتا کبھی بھی اپنی بیوی کو سراہنے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ بی جان کیسی ہیں؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنی دادی جان کے ہاتھ چوم چکا تھا۔ انہوں نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ارمان ملک عائشہ ملک کو اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا، ان کا اکلوتا پوتا جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ اس سے سب سے الگ دیکھنی تھی۔ ہاں، اس نے اپنی زندگی کے فیصلے ان کی مرضی کے خلاف لیے تھے، اس وجہ سے وہ کافی خفا بھی رہتی تھی، مگر وہ انہیں عزیز تھا، سب سے زیادہ عزیز۔ جس طرح انہیں نور فاطمہ عزیز تھی، اسی طرح اس کی اولاد بھی عزیز تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی دادی کا لاڈلا ہے۔ ویسے میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں تم پر۔ وہ کیوں؟ وہ پلٹ کر اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جس طرح تم سب کچھ سنبھال رہی ہو، تمہارے ہر انداز میں مجھے فخر ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال چکی تھی۔ سردار صاحب، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے نقش قدم پر ہی تو چلنا ہے مجھے۔ ہاں، مگر تم مجھ سے کچھ ہٹ کر ہو، مجھ سے بریو ہو، بولڈ ہو اور کانفیڈنٹ بھی ہو۔ تمہارے فیصلے، تمہاری باتیں، یہاں کی عورتیں بدل رہی ہیں یار۔ ارمان جیسے خوشی سے بولا، اور میں بہت خوش ہوں کہ وہ آنے والی نسل کو بہت اچھی باتیں ٹرانسفر کریں گے۔ تم بہت اچھا کر رہی ہو، یہاں کالج کھولنے کا آئیڈیا بہت اچھا ہے، مجھے یہ بات بہت اچھی لگی۔ مگر دادی جان کو تو اس چیز پر اعتراض ہے۔ ہاں، بی جان کو کون سن رہا ہے؟ گاؤں کے فیصلوں کے حوالے کے لیے میں ہوں نا، میں لوں گا جو مجھے اچھا لگے گا۔ میں اپنے لوگوں کے لیے وہ کروں گا جو ان کے لیے بہتر ہے، اور جو تم کہو گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم غلط نہیں کہو گے۔ وہ مسکرائی، اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر رکھے تو وہ بلش ہوا۔ لوگ دیکھ لیں گے، ہم پبلکلی کھڑے ہیں محترمہ، دیکھتے رہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ سردار ارمان ملک کی بیوی ہوں میں؟ وہ غرور سے بولی تو وہ بھی ٹھٹک کر اترایا۔ وہ دونوں کالج کی بنتی ہوئی عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ آئیڈیا چند ماہ پہلے تاشا نے دیا تھا۔ گاؤں کی عورتوں کو، ان کے دماغ کو، ان کی سوچ کو تبدیل کر رہی تھی، روایتی سوچوں، پرانے خیالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مشکل تھا، مگر دھیرے دھیرے ہی ہونا تھا۔ کچھ نہ کچھ ہونے سے کچھ ہونا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی تو چاہتی ہے کہ سب کچھ اس کے مطابق ہو۔ نور فاطمہ کے کہنے پر وہ کانٹا روکتے ہوئے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ امی، آپ چاہتی ہیں میں ناشتہ چھوڑ کر چلا جاؤں؟ نہیں برخوردار، میں کچھ نہیں چاہتی۔ تمہارے والد کے انتقال کے بعد ہم سب وہی تو کر رہے ہیں جو تم چاہتے ہو۔ وہ بڑی سختی کے ساتھ بولی تھی۔ میں نے ایسا کیا کیا کہ آپ وہ کر رہی ہیں؟ اپنی مرضی سے بات کرتی ہیں، نہیں کرنی ہوتی نہیں کرتی، جس طرح کرنی ہوتی اس طرح کرتی ہیں۔ میں نے آپ پہ کون سی پابندی لگائی؟ آپ میری ماں ہیں، مجھے پیدا کیا ہے آپ نے، میں آپ کا احسان گزار ہوں۔ آپ کے سامنے جھک کر رہ سکتا ہوں امی، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ بی جان مسکرائیں۔ ارمان صاحب، سردار بنے ہو، مگر صرف سردار نہیں بنے، تم ایک غلام بھی بنے ہو ساتھ ساتھ۔ وہ عجیب نظروں سے بی جان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہی کہ بیوی کے علاوہ کسی کی سوچ تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ نوٹ کیا ہے ہم نے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، رومال سے اپنے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ ملازمہ کی طرف دیکھا جو سردار کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ تاشا کہاں؟ وہ تو اوپر ہی ہوں گی، اسے بلاؤ۔ بولو کہ میں بلا رہا ہوں۔ وہ کچھ ہی دیر میں ہلکے رنگ کی گلابی ساڑی میں کاندھوں پر اس سے ملتی جلتی شال لی چلتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی۔ بال آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے، وہ کانوں کے پیچھے کچھ لٹوں کو اڑس رہی تھی۔ اپنے شوہر کے آگے کھڑی ہو گئی۔ بی جان اور اپنی ساس کی طرف دیکھتے ہوئے نارمل انداز میں سلام کیا۔ سلام کا جواب ارمان ملک نے دیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بیگم صاحبہ، تم نے کیا غلط کیا ہے آج تک؟ وہ مسکرائیں۔ کچھ بھی نہیں، یہ تو آپ بتائیں گے نا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وہ پلٹا، اپنی ماں اور دادی کی طرف دیکھا۔ میری بیوی نے آج تک آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، ہمیشہ برداشت کیا۔ میں درخواست کر رہا ہوں دادی جان، امی، گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں، کیونکہ میں سردار ہوں جو لوگوں کے گھروں کے فیصلے کرتا ہے۔ اگر میری ہی گھر میں صلح صفائی نہیں ہوگی تو کیسے چلے گا؟ عائشہ ملک اٹھ کھڑی ہوئی۔ یعنی تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم غلط اور یہ صحیح؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو جو آپ دونوں سمجھنا نہیں چاہتی؟ یہ کہتے ہوئے وہ حویلی سے باہر چلا گیا، اور تاشا نے جیسے بی جان اور اپنی ساس کو افسوس سے دیکھا۔ تم اداس ہو؟ نہیں، اداس نہیں، بھائی سے جھگڑا ہوا ہے۔ وہ مسکرائی۔ نہیں، ارمان سے کیا جھگڑا ہوگا میرا، وہ تو بس میرے لیے لڑتا رہتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بی جان اور امی مجھے قبول کیوں نہیں کر لیتی۔ میں اتنی بری تو نہیں ہوں۔ وہ جیسے پودوں کے آگے کھڑی ہوتی انہیں پانی دے رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ بی جان اور امی نہیں قبول کریں گی تمہیں کبھی۔ وہ خاموش ہوئی، اسے بغور دیکھنے لگی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ وہ وکٹم ہو، اسی لیے بابا نے دوسری شادی کی۔ میں مانتا ہوں نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر کی۔ امی نے کبھی بھی مما کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔
जबकि वो तो यही चाहती थी कि वो हमेशा उनके सामने झुकी रहेंगी, क्योंकि वो पहली बीवी है। मगर उनकी नफ़रत इतनी ऊंची हो गई कि उन्होंने सारी ज़िंदगी बाबा को भी अजियत दी। मैं जानता हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ कि हाँ वो गलत थे, उन्हें बेवफाई नहीं करनी चाहिए थी, मगर हो गई। फिर शादी, दूसरी औलाद, हम सब कुछ सहते रहे। अम्मी को न कभी उनका हक़ मिला न मुझे। दादी जान मुझसे भी उतनी ही नफ़रत करती हैं शायद जितनी तुमसे, क्योंकि उनके लिए मैं भी वही हूँ, शहर की औरत की औलाद। उनकी सोच के मुताबिक शहर के लोग अच्छे नहीं होते, जिस तरह तुम और मैं। तब वो हंस पड़ी। वो दोनों चलते हुए हॉल तक आ गए। यानी तुम ये कह रहे हो कि वो तुमसे भी उतनी ही नफ़रत करती हैं जितनी मुझसे? हाँ, ऐसा ही है लड़की, और यही हकीकत तुम्हें मानना पड़ेगा। क्या बातें हो रही? वो दोनों पलटे। सामने ही अरमान आ रहा था। अपना कोट उतारते हुए उसने एक तरफ रखा। हॉल के सोफे पर बैठते हुए थका हुआ लगता था। ताशा ने उसकी तरफ देखा। थके हुए हो? नहीं, तुम्हें देखा है तो थकावट ख़त्म हो गई। वो मुस्कुराई। माशाअल्लाह, मेरा भाई आया हुआ है, अरमान बेसाख्ता बोला। कैसे ना आऊँ, ख्वार होने के लिए आया हूँ। सुबह से बीजान के शौक़ से सुन चुका हूँ। आपसे मिलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं मोहतरम। आप शहर क्यों नहीं आते? छोटी अम्मी याद करती हैं क्या मुझे? हाँ, बहुत याद करती हैं। वो जब तक शहर में तालीम लेता रहा था, वो हर हफ्ते ज़रूर उनसे मिलने जाया करता था। अपने बाप के लिए उसने अपनी छोटी अम्मी को एक्सेप्ट कर लिया था। मैं आऊँगा, ताशा के साथ ही आऊँगा, मुझे भी याद आती हैं वो मुस्कुराते हुए बोला। तो जुरेस ने जैसे गहरा सांस लिया। नाराज़ हो मुझसे? सारा दिन हो गया तुम मेरे आगे नहीं आए। बहुत बड़ा फैसला लिया है तुमने। मैं नाराज़ हूँ। मैं क्या कर सकता था? मैं जानता हूँ, मगर तलाक का फैसला देना मज़ीद गलत होता। क्यों गलत होता? उस मर्द ने अपनी बीवी पर हाथ उठाया था, इतने बुरे तरीके से उसे मारा था, और तुमने उनको साथ रहने का हुक्म दे दिया कि वो अपने शौहर को माफ़ कर दे क्योंकि वो माफ़ी मांग रहा है। गलत किया तुमने अरमान, बहुत गलत किया। वो औरत भी तो यही चाहती थी। मैंने समझाया था उसे। तुम तलाक की बात करते तो वो मान जाती, और वैसे भी कोई भी औरत अपने मुंह से रिश्ता तोड़ने की बात तो नहीं करती ना। ये मर्द ही होता है हमेशा जो उसे उकसाता है। अरमान ने गहरा सांस लिया। देखो, मैं इस वक्त मर्द ज़ात के तबसरे पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो उनकी अपनी लाइफ है। एक तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, मगर जब फैसले और मसले जिरगे में लाए जाते हैं तो फैसला करना पड़ता है। यूँ भी उनके बच्चे हैं, हम किसी का घर यूँ ही नहीं तोड़ सकते। इतनी संगदिल मत बनो। वो ताशा के रुखसार पर हाथ रखते हुए जैसे उसे ठंडा कर रहा था। ताशा ने गहरा सांस लिया। मैं संगदिल नहीं हूँ, हक पर हूँ। हाँ, उसकी गर्दन पर उंगलियां फेरते उसकी आंखों में देखने लगा। बिल्कुल, कभी मेरे मामले में तो संगदिल नहीं पड़ोगी ना? क्यों, तुम मुझे मारने वाले हो? उसकी आंखों में देखते हुए सवाल करने लगी तो वो हंस पड़ा। तुम्हें लगता है मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा? कहीं मर ना जाऊं ये सब करने से पहले? पता नहीं, न जाने तुम्हारा क्या इरादा है। तभी पूछ रहे हो कि संगदिल तो नहीं बनूंगी? वो रिपीट करती हुई बोली। वो तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ज़रा सख्त किस्म की हो ना, कि कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए तो ये माफ़ नहीं करोगी। वो गलती की नौइयत पर डिपेंड करता है। ये कहती हुई वो जैसे उसके हिसार से दूर हुई। डरा रहे हो मुझे? पागल। वो हंस पड़ा। वो देखने लगी। बहुत हंसी आ रही है? हाँ, आ तो रही है। एक पल में गुस्सा होती हो तुम, और समझ में ही नहीं आता कि अब मनाऊं कैसे तुम्हें। क्यों मनाना चाहते हो? वो दोनों हाथ कमर पर रख चुकी थी। आज सोना नहीं है मेरे साथ? सरदार साहब ने जैसे आंख को विंक किया तो वो दूर हुई, उंगली आगे की। मेरे साथ आज फ्री होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा मूड नहीं है। यानी जब तुम्हारा दिल होगा तभी मैं तुम्हारे पास आया करूँ? बिल्कुल। वो इतराई। बालों को पीछे झटका तो वो हंस पड़ा। मजाक कर रहा हूँ, तुम सीरियस ना हो जाना। मैं नहीं होती सीरियस, तुम बस लिमिट में रहो सरदार साहब। ये सरदारगिरी ना घर से बाहर दिखाना, और तुम ये रोब किसी और को दिखाना। क्यों ना जताऊँ रोब? सरदार की बीवी हूँ। तुमने ही तो कहा कि ये सरदारगिरी घर से बाहर दिखाना, तो तुम सरदार की बीवी कैसे हुई? सरदार सामने खड़ा है तो मैं बीवी हूँ उसकी। वो हंस पड़ा। अपनी ही मंतक है तुम्हारी। पास आओ ना। नहीं आना मुझे, चुपचाप सो जा। वो शॉल उसकी तरफ उछालती हुई बोली तो वो बड़े मासूम अंदाज से शॉल पकड़ते बिस्तर पर लेटकर सो गया था, और वो होंठ काटती उस मासूम बंदे को देख रही थी। आपने देखा है, आपके पोते के मिजाज आजकल मिल नहीं रहे। मुझे लगता है जुरेस को भी बराबर का हिस्सा देगा। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। यूनुस को कहा था मैंने, कुछ नहीं बख्शूंगी। जो उसने किया ना तुम्हारे साथ, माफ़ नहीं करूंगी। धोखा तो मैंने भी कभी माफ़ नहीं किया। जो उन्होंने मेरे साथ किया वो सारी ज़िंदगी, मेरी मौत तक मेरे साथ रहेगा। बीजान ये याद रखिएगा। अच्छा, माफ़ कर दो मेरे बेटे को, दुनिया में नहीं है वो। दुख तो दे के गए हैं ना, कि मैं उनको दूसरी औलाद नहीं दे पाई, इसीलिए वो जैसे रोने लगी।
आगे बात मुकम्मल ही नहीं कर पाई थी। बीजान आगे बढ़ते हुए उसके आंसू साफ करते उसे रिलैक्स कर चुकी थी। वैसे तुमने देखा है ये ताशा और जुरेस बहुत करीब हैं एक दूसरे से। हंसी मजाक एक दूसरे के साथ बैठे बातें करना बहुत आम है। हाँ देखा है, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। इसी शर की वजह से तो उसका आना जाना इतना आम हुआ है मेरे घर में। जब जब उसको देखती हूँ ना मेरा खून खौलता है। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है बहू। वो नज़रें उठाकर अपनी सास को देखने लगी। वक्त के साथ पता लगेगा तुम्हें कि मैं क्या करती हूँ। वो तकरीबन 2 माह बाद हवेली आया था। बीजान हॉल में ही बैठी मुलाजमा से कुछ कह रही थी जब उनकी नज़र जुरेस पर पड़ी। माशाअल्लाह, काफ़ी अरसे बाद आए हो। बीजान के यूँ मुस्कुरा कर मिलने पर जुरेस को हैरत हुई। वो अपना बैग एक तरफ रखता जो मुलाजमीन उसके कमरे की तरफ ले गए थे, बीजान की तरफ ही देख रहा था। आओ मेरे पास बैठो, बात करनी है तुमसे। वो नर्वस हुआ मगर छोटे छोटे कदम उठाता उनके सामने बैठ गया। आंखों में आंसू छलकने लगे थे बीजान के। बुरा लगता है मुझे, तुम मेरे यूनुस की औलाद हो, तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। जब जब सोचती हूँ तो एहसास होता है कि गलत कर रही हूँ मैं। उन्होंने उसके रुखसार पर हाथ रखा तो वो जैसे पिघला। वो तो इस मोहब्बत के लिए तड़पता रहा था। जुरेस की आंखें बेख्तियार भीग गई थी। आते जाते रहा करो, यूं करो ना, यहीं ठहर जाओ, मत जाया करो बीजान। वो बेख्तियार उनके हाथ थाम चुका था। आप सच कह रही हैं? हाँ ना, सच कह रही हूँ। हमारे साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करो, मैं अब तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगी। मैं समझ गई हूँ कि मैं बहुत गलत करती रही हूँ। ताशा जो सीढ़ियों से उतरती हुई ये मंजर देख रही थी उसे तो ज़बरदस्त किस्म का झटका लगा। बीजान के इसे यूं प्यार करके बहला फुसला कर जाने पर वो बड़ी नरमी के साथ जुरेस के साथ बैठ गई। वाह यार, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। वो अपने आंसू साफ करता हुआ ताशा की तरफ देखने लगा। मैं बहुत खुश हूँ, आवाज़ में नमी थी। तुम सच में उसको हकीकत समझ रहे हो? मुझे चुटकी काटो, वो बड़ी मासूमियत से बोली तो वो हंस पड़ा। लड़की, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं अब हवेली में हक से रह सकता हूँ। वो मुझे तंज नहीं करेंगी। आज उनका प्यार मिला है तो ऐसा लगा जैसे बाबा सामने बैठे थे। ताशा उसके दिल की कैफियत को समझ पा रही थी मगर न जाने क्यों उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए अपनी बीवी की सारी बातें सुन रहा था। फिर इतनी हैरत क्यों हो रही है? बीजान बड़ी हैं, आ गई होगी अकल। अच्छी बात है, जुरेस साथ रहेगा और अब से कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ। उसे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई है मगर बीजान को आप जानते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो उठ खड़ा हुआ, उसे अपने हिसार में लिया। इतना क्यों सोचती हो? बच्चे मत सोचो। वो अपनी बीवी की पेशानी चूमते जैसे उसकी सारी टेंशन दूर करना चाहता था। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रही हो मगर बीजान बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, तुमसे भी, घर में मौजूद हर फर्द से। वो बड़ी हैं, बेटे की मौत के बाद बहुत कुछ बर्दाश्त किया है उन्होंने। ये जो बड़े होते हैं ना, ये सारी ज़िंदगी अपनी हुकूमत करते हैं। फिर जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारना चाहते हैं तो काफ़ी चीज़ें वो लोग बहुत देर से प्रोसेस करते हैं। इसीलिए यही सोचो कि उनको अक्ल आ रही है। ताशा जैसे सर को इस्बात में हिलाने लगी। तुम बस मुझ पर फोकस करो। वो जैसे रोमांटिक हुआ। सरदार साहब, आपको रोमांस के अलावा और कुछ नहीं सोचता ना? नहीं, तुम सामने होती हो तो वो बेबाक से अपनी उंगलियां उसकी बाहों पर फेरने लगा। तो मुझे बस रोमांस ही सोचता है और तुम हो कि तुम्हारे पास कोई ना कोई मसला होता ही होता है। अभी तो मैं कोई मसला नहीं लाई थी, बस बात कर रही थी। अपने दिल के ख्यालात आपसे नहीं बयान करूँगी तो किसको बयान करूँगी? ठीक है, सब समझ में आता है। और झुकते हुए अपने होंठ उसके हाथों पर फेरने लगा तो वो जैसे पिघली। क्या कर रहे हैं? मोहब्बत कर रहा हूँ। उंगलियां साथ साथ फिर रही थी। वो जैसे सिसकी। उसे अपनी तरफ करते उसकी आंखों में देखने लगी। पागल हो जाऊंगी मैं? पागल मत करो मुझे। वो हंस पड़ा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तुम तो यूं ही पागल हो रही हो। वो अपना होंठ काटने लगी तो सरदार साहब ने उसके होंठ छुड़वाए। इन्हें काटने का काम तुम्हारा तो नहीं है, तो किसका है? वो बड़ी अदा से पूछने लगी। मेरा है। वो होंठ सहलाते हुए बेख्तियार उसके होंठों पर झुक चुका था। उसके लम्स में सख्ती आई थी और उसकी शॉल को मुट्ठियों में जकड़ते हुए उसमें भींची चली जा रही थी। ये केक किसके लिए बना रही हो? जुरेस के पूछने पर वो मुस्कुराई। अपने शौहरे मोहतरम के लिए। आज उनका बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए अपने हाथ से केक बनाऊँ। वो मुस्कुराया। माशाअल्लाह, मेरी दोस्त को बेकिंग भी आती है। हाँ, मैं बेक के साथ साथ जलाती भी बहुत अच्छा हूँ। कहो तो जला दूँ? वो हंस पड़ा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं मुझ पर अपनी नवाजिश करने की, मैं यूं ही ठीक हूँ। वो हंस पड़ी।
हाँ, तुम मुझे यूं ही अच्छे लगते हो। वैसे तुम्हारी मोहतरमा कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। उसकी मोहब्बत की बात कर रही थी, उसके बारे में सब कुछ जानती थी। वो उसको और उसे सब बताया करते थे। कब शादी कर रहे हो? बहुत जल्द। बस अम्मी की तबीयत कुछ सेट हो जाए तो ले आऊँगा उनके लिए बहू। ताशा हंस पड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बस वो जो केक की डेकोरेशन करती हुई केक को फ्रिज में रखने के लिए कह रही थी, मैं बस इसे रख कर आती हूँ। वो आँख को विंक करते हुए सर को इस्पात में हिलाने लगा। ताशा कहाँ है? वो घर में दाखिल होता हुआ बीजान से पूछ रहा था तो वो मुस्कुराई। जुरेज के साथ ही होगी आजकल। वो हमेशा तुम्हारे जाने के बाद उसी के साथ होती है। न जाने कौन सी बातें करते रहते हैं। उनकी बातें तो कम ही नहीं होती। कभी वो उसके कमरे से निकल रहा होता है, कभी वो किचन में उसके साथ होता है, कभी स्टडी में तो कभी कहाँ। वो क्या कहना चाह रही थी अरमान समझ नहीं सका, मगर वो फिर मुस्कुरा कर कहने लगी, दोस्त है ना दोनों, तो इसीलिए हंसी मजाक चलता रहता है। तो वो मुस्कुराया। पहले उसको कुछ अजीब महसूस हुआ था कि शायद वो उसे कुछ बोलना चाह रही थी। गलत। वो सर को झटकते हुए किचन की तरफ बढ़ गया। कुछ फासले से ही उसको हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए किचन में दाखिल हुआ और ऊंचा सलाम किया। वो पलटी। दोनों की नज़रें मिली तो अरमान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। वो आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ देखती सलाम कर गई। बहुत जल्दी वापस नहीं आ गए? क्यों? तुम चाहती थी मैं घर ना आऊँ? वो तिरछी आंखों से पूछने लगा तो वो हंस पड़ी। मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे छोड़कर कहीं जाएं ही ना। अरमान कुछ पुरसुकून हुआ। जुरेज देख रहा था। अरमान ने न जाने क्यों उसको अवॉइड किया था। पता नहीं, एक अजीब सी फीलिंग आई थी। भाई, मुझे इग्नोर कर रहे हो? वो बोला तो अरमान उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। नहीं, मैं तुम्हें इग्नोर कर सकता हूँ? वो आगे बढ़ते हुए भाई का कांधा थपक चुका था, मगर अरमान को खुद महसूस हुआ कि बीजान की बातों का कुछ असर तो हुआ था, मगर वो इस असर को ज़ायल कर गया था। थैंक यू सो मच मेरी बर्थडे को इतना ख़ास बनाने के लिए, मेरे लिए इतना सब कुछ खुद अपने हाथों से करने के लिए। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? वो जो सुर्ख साड़ी में मलबूस इसके सामने क़यामत बनी खड़ी थी, उसे बगौर देखते उसका हाथ थामे चूम रहा था। ये सब कुछ तुम मेरे लिए करती रही? नहीं, पड़ोसियों के लिए सरदार साहब। मैं आपकी अहलिया हूँ। जो भी है मेरे पास आपका ही तो है। वो हंस पड़ा। इस पर कायम रहना सारी ज़िंदगी। मैं बेवफाई नहीं सहूँगा। ताशा के चेहरे की जोत बुझी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर सकती हूँ? वो हंस पड़ा। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं तो बस बावर करवा रहा था कि मैं जिस तरह तुम्हारी मोहब्बत में घुलता हूँ ना, जान ले सकता हूँ। किसकी जान लोगे? वो बेख्तियार पूछने लगी। बेवफाई तुम करोगी तो तुम्हारी। मेरी जान लोगे? वो उसकी आंखों में आंखें डालती पूछ रही थी। नहीं, बस बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में कितना सफ़ाक हूँ, तुम्हारे हवाले से कितना बेरहम हूँ। आंखें खोल कर जियो सरदार साहब। कुछ भी गलत देखने की, सोचने की या समझने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, ये याद रखो। इस घर से जनाजा उठेगा मेरा तुम्हारी वफा में। अल्लाह न करे। वो बेख्तियार बोला। तुम मरने मारने की बातें कर रहे हो? बर्थडे बॉय? मैं नहीं कर रही। वो जैसे रुहासी होती हुई बोली तो अरमान को अपनी तलखी का अंदाज़ा हुआ। वो आगे बढ़ते हुए उसे गले लगा चुका था। सॉरी यार, मैं तुम्हारे बारे में बहुत हसास हूँ। तो क्यों हो रहे हो हसास? मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में घुली जा रही हूँ और तुम हसास हो रहे हो? उसके सीने पर सर रख के मोहब्बत से कह रही थी तो वो जैसे बहुत पुरसुकून हुआ था। ताशा आम से अंदाज में चलती हुई किचन का काम कर रही थी। मुलाजमीन उसके आगे पीछे थे। बस कुछ चीज़ें थीं जो उन्हें समझा रही थी। तभी उसे ज़ोरदार चक्कर आया। बीजान वहीं पर थी। ताशा को यूं चकराते देख वो उसे थाम चुकी थी। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस ये चक्कर और अजीब सी तबीयत हो रही है कुछ दिनों से, मैं समझ नहीं पा रही। तो डॉक्टर को दिखाओ ना, हो सकता है कोई अच्छी खबर हो। बीजान ने उसकी तरफ देखते हुए जैसे उसे बावर करवाया। वो अजीब नज़रों से उसे देखने लगी कि शायद वो ठीक कह रही है। मुलाजमा का सहारा लेती किचन से बाहर गई तो बीजान पीछे गहरी सोच में लगती थी। ये रात का वक्त था। अरमान अपनी स्टडी में था। वो काफ़ी देर से स्टडी से बाहर निकला था। निकलते ही उसकी नज़र अपने कमरे के दरवाजे पर गई, जहाँ से जुरेज निकलते हुए अपने कमरे की जानिब जा रहा था। अरमान को हैरानी हुई। रात के इस पहर वो उसकी बीवी के कमरे में क्या कर रहा था? उसने अपने ख्यालात को और अपनी सोच को झटका और छोटे छोटे कदम उठाते कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खोलते ही वो सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो ठिठका। उसके कमरे में दाखिल होने पर ताशा ने उसकी तरफ देखा। आ गए तुम? बोर्ड बैठी। उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती थी। या तो वो परेशान थी या तो वो बुझी बुझी थी। अरमान के चेहरे के तासुरात पढ़ सकता था। तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो अटक अटक कर कहने लगी। अरमान बात को नज़रअंदाज करते उसके साथ ही जैसे उसके सिरहाने बैठ गया। सो जाओ, आराम करो। उसके सीने पर सर रखती हुई वाकई कुछ ही देर में सो गई और अरमान सारी रात गहरी सोच में मुब्तला रहा। आप माँ बनने वाली है, मुबारक हो।
وہ جیسے خوشی سے جھوم اٹھی۔ جب ارمان کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ کتنا خوش ہوگا، کتنا زیادہ۔ وہ بس آنکھوں میں اس کا چہرہ لیے ہوئے حویلی پہنچی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے اس کی نظر بی جان اور اپنی ساس پر پڑی جو نہ جانے کس اہم بات میں مصروف لگتی تھی۔ اس کے آتے ہی جیسے موضوع ہی بدل گیا اور چہرے کی بدحواسی بتا رہی تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بات یا وہ موضوع تاشا سنے۔ وہ چپ ہوئی، سلام کیا۔ اس کی ایسی بانڈنگ نہیں تھی ان کے ساتھ کہ وہ آگے بڑھ کر ان کو اپنی خوشی بتا پاتی۔ وہ بس تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آپ سنجیدہ ہیں بی جان؟ نور فاطمہ نے جیسے پوچھا تھا۔ بیٹے کی شکل آنکھوں کے آگے لہرائی۔ وہ جانتی تھی وہ کتنا پیار کرتا تھا تاشا سے۔ اسے ذرا سی خراش بھی آتی تو پاگل ہو جاتا۔ وہ بس اسے ہی سوچ رہی تھی، میرا بیٹا برداشت نہیں کر پائے گا۔ تنگ کرنا، بے عزتی کرنا سمجھ میں آتا ہے بی جان، مگر یہ کچھ نہیں ہوگا اسے۔ بس یوں سمجھ لو کہ ایک سازش ہے جس سے ہمیں ارمان واپس ملے گا، مگر کیسے تم دیکھتی جاؤ۔ وہ کمرے میں واپس آتے ہی سو گئی تھی۔ اس کی طبیعت ویسے ہی کچھ دنوں سے بجھی بجھی سی لگتی تھی۔ آج اسے پتہ کرنے پر جیسے معلوم ہوا تھا کہ یہ ایسا کیوں تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ خوشی میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بتائے گی ارمان کو کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہی سوچتے اس کی گہری آنکھ لگ گئی۔ کافی عرصے کے بعد وہ اتنا پرسکون سو رہی تھی۔ کچھ وقت گزرتے ہی اسے اپنے ارد گرد دھوئیں کا احساس ہونے لگا۔ وہ بے ساختہ آنکھیں کھولتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ چاہ رہی تھی مگر دم گھٹ رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کے چاروں طرف آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ چیخی، ارمان! آگ پھیل رہی تھی۔ وہ اٹھتی ہوئی کمرے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آگ دروازے سے ہی پھیلی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، ادھر ادھر خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی گھر میں زریس اور ارمان ساتھ داخل ہوئے۔ گھر میں دھواں پھیل رہا تھا مگر ارد گرد کوئی نہیں تھا، جیسے جان بوجھ کر سب کو منظر عام سے ہٹایا گیا ہو۔ وہ بے اختیار ادھر ادھر ملازمین کو آوازیں دینے لگا جو گھر کے باہر سے اندر آئے، جیسے ہی انہیں کوارٹر میں بھیجا گیا تھا۔ تم لوگ باہر کیا کر رہے ہو اور یہ دھواں کیسا ہے؟ ہمیں بڑی بیگم نے چھٹی دی تھی، تاشا نے۔ وہ سر جھکائے ترتیب کے مطابق جھوٹ بول گئے۔ تبھی ارمان کی نظر اپنے کمرے پر پڑی۔ یہ سارا دھواں، چیخیں وہیں سے آ رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ یوں بھاگا تھا جیسے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ سریش بھی اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ نظر پڑتی اس کا دل دہلا۔ آگ اس کے کمرے میں لگی تھی۔ بی جان، اس کی ماں، گھر کے سارے افراد جو بھی تھے اس وقت موجود، سب جمع ہو گئے تھے۔ آگ کیسے لگی؟ بی جان یوں کہنے لگی جیسے ان کو تو کوئی اندازہ ہی نہ ہو۔ ملازمین آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ نور فاطمہ اپنے بیٹے کو روکے ہوئے تھی۔ سریش بھی روک رہا تھا اسے کہ آگ روک لی جائے گی، تم نہیں جاؤ اندر، مگر وہ اس کا بس کہاں تھا خود پر۔ وہ کود پڑا تھا آگ میں۔ بی جان اور نور فاطمہ چلائے تھے، نہیں ارمان نہیں۔ تاشا جو آگ کو برداشت کرتے ہوئے ایک طرف بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، اس کی شال پر آگ لگنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا۔ وہ شال اس کے وجود سے الگ کر چکا تھا۔ ارمان کو لگا وہ آگ اس کی شال کو نہیں، ارمان کے وجود کو لگی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کمرے سے باہر کس حالت میں نکلا۔ اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ اس کا دایاں بازو آگ لگنے کی وجہ سے ہلکا ہلکا جل گیا تھا۔ اسے بستر پر لٹاتے ہوئے بی جان کی طرف دیکھنے لگا۔ کہاں مر گئے تھے سب؟ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ بی جان جیسے ملازمین کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاشا نے خود ان کو حویلی سے باہر جانے کے لیے کہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تاشا کا مکمل طور پر معائنہ کیا جا رہا تھا۔ وہ ٹھیک تھی، بس دھوئیں کی وجہ سے اس کی سانسوں میں کمی آئی تھی۔ ڈرپس لگ چکی تھیں۔ ڈاکٹرز پلٹتے ہوئے اپنے گاؤں کے سردار سے مخاطب ہوئے۔ کیسی ہے میری بیوی؟ ٹھیک ہے، شکر ہے کہ ان کو کوئی نقصان زیادہ نہیں ہوا، اور شکر ہے آپ کی اولاد محفوظ ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ کیا وہ ماں بننے والی تھی؟ آنکھوں میں آنسو بے اختیار چھلکنے لگے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد بی جان جیسے آگے آئیں۔ مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے ارمان، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں بی جان۔ جانتے ہو کس نے لگائی ہوگی آگ؟ سریش۔ نور فاطمہ اور ارمان انہی کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ آنسوں کے درمیان بولا۔ تمہاری بیوی نے خود پیٹرول چھڑکا تھا کمرے میں، اور وہ پیٹرول کا ڈبہ اس کے کمرے سے ملا ہے، جا کر دیکھو۔ وہ پٹی پٹی آنکھوں سے اپنی بی جان کو دیکھنے لگا۔ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ جسے چلایا، کیونکہ یہ اولاد تمہاری نہیں ہے۔ وہ بے ساختہ بولا۔ بی جان، حد ہو گئی ہے، اب بس کر دیں۔ حد نہیں ہوئی؟ پوچھو نا زریش سے کیا کرتا رہتا ہے اس کے کمرے میں۔ بتایا تھا نا میں نے۔ آج جب وہ ڈاکٹر سے لوٹی تو وہ ہمیں بھی بتا سکتی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ کیا ضرورت تھی ملازمین کو چھٹی دینے کی؟ کیا ضرورت تھی گھر کو اکیلا کرنے کی؟ یہ سب اس نے خود کیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اولاد تمہاری نہیں، گناہ ہو گیا ہے اس سے۔
زریز بے اختیار 3-4 قدم پیچھے ہوا اور دیوار سے لگا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ تاشا کا کردار پانی کی طرح صاف، وہ تم سے محبت کرتی، ایسا سوچ کر بھی نہیں کر سکتی۔ تم جانتے ہو جھوٹ بول رہی ہیں بی جان، یہ نفرت نکال رہی ہیں، بدلہ لے رہی۔ میں سمجھ کیوں نہیں پایا کہ ان کی محبت میرے لیے اچانک سے کیسے جاگ سکتی تھی۔ تاشا کنفیوز تھی، پریشان تھی، کہتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ارمان نور فاطمہ کی طرف پلٹا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ امی، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں جانتا ہوں یہ جھوٹ ہے۔ بی جان نے نور فاطمہ کو جیسے گھورا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں تمہاری بی جان، میں نے تو کہا تھا شہر سے شادی کرو گے تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر چلی گئیں، جیسے مزید جھوٹ نہ بول پا رہی ہوں۔ وہ بے بس نظروں سے زریز کو دیکھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ بی جان نے اسے پلٹتے ہوئے اپنی طرف کیا۔ مجھے دیکھو، کیونکہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ بی جان، آپ سچ نہیں کہہ رہی۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا کہہ رہا تھا۔ تمہیں اب بھی اس عورت پر یقین ہے؟ ہاں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ یہاں سب بول رہے ہیں۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے اس چیز کا جواب دے گی۔ زریز آگے بڑھا۔ تم یہ سوال کرو گے اس سے؟ مت کرنا، پلیز مت کرنا، وہ ٹوٹ کے بکھر جائے گی یار۔ تم کیوں روک رہے ہو مجھے یہ سوال کرنے سے؟ زریز دور ہوا کیونکہ اسے گھٹن ہو رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا، اور ارمان بی جان سے دور ہوا۔ آپ چلی جائیں یہاں سے، انہیں لے کر جاؤ۔ زریز نفی میں سر ہلانے لگا۔ ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں، یہ آج بھی وہی کر رہی ہیں جو یہ برسوں سے کرتی آ رہی ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی بابا کے ساتھ ظلم کیا تھا، ان کی زبردستی شادی کر کے، ان کی خواہشات کو مار کر۔ یہ آج بھی ان کی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں۔ یہ ماں کہلانے کے لائق نہیں۔ بی جان کے دل پر جیسے کوڑا برسایا گیا تھا کہ کیا وہ اپنی اولاد پر ظلم کرتی رہی تھی؟ یہ وہ آئینہ تھا جو کسی اور نے نہیں، ان کو اپنے ہی خون نہ دکھایا تھا۔ زریز جیسے افسوس کے ساتھ سر ہلاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ارمان نے راستہ دکھایا تھا، چلی جائیں یہاں سے۔ تاشا کی آنکھیں کھلی تو وہ مندی مندی نظروں سے چھت کو گھورنے لگی۔ اٹھ بیٹھی، کھانسی نے اسے آ گھیرا، اسے بہت زور کے چکر آ رہے تھے۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتی کمرے کو چاروں طرف سے دیکھنے لگی۔ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ اسے آگ یاد آئی، آگ پھیلتی ہوئی یاد آئی، اپنا بے قرار ہو کر ادھر ادھر بھاگنا یاد آیا، پھر اسے جیسے ارمان کی آواز یاد آئی۔ وہ اسی وقت بے ہوش ہو کر گری تھی، پھر اسے صرف ارمان کے قدم یاد تھے، اپنے نزدیک آتا ہوا، اپنی باہوں میں اٹھاتا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، اس نے بچایا تھا اسے، وہ محفوظ تھی۔ وہ بے اختیار خود کو محسوس کرنے لگی۔ ہماری اولاد کہیں نہیں۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگی، بے اختیار اٹھ بیٹھی، پورے وجود میں درد ہوا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ ارمان کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے مقابل کھڑا تھا۔ وہ لڑکھڑائی مگر وہ اسے تھام چکا تھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ ہماری اولاد، میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کیسے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ارمان کا سر جھکا۔ کچھ بولو، میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ میرا اور تمہارا ہے نا؟ تاشا کی آنکھوں میں جیسے سوال ابھرا، پھر مایوسی، پھر تکلیف اور رنج ساتھ اترے۔ وہ دور ہوئی۔ کیا پوچھا تم نے؟ میں نے پوچھا یہ ہماری اولاد ہے نا؟ یہ کیسا سوال ہے ارمان؟ تم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس سے اس وقت ایسا سوال کیوں پوچھ رہا ہے۔ وہ نزدیک ہوئی، اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ میں غلط سوچ رہی ہوں نا؟ ایسا نہیں ہے نا ارمان؟ ارمان سر نفی میں ہلانے لگا۔ نہیں، میں تم پر شک نہیں کر رہا۔ ارمان کو جیسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھا تھا۔ تو پھر یہ سوال کیسا؟ وہ چیخی تھی۔ تو مجھ پر شک کر رہے ہو؟ نہیں، میں نہیں کر رہا۔ تمہیں لگتا ہے میں ارمان؟ اسے گھورنے لگی۔ تاشا کی آنکھوں میں کرچیاں تھیں، یہ عام گھوری سے مختلف نظر تھی۔ میں کس طرح ثابت کروں گی کہ ایسا نہیں؟ تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نزدیک جاتے ہوئے اسے تھامنے لگا۔ دور رہو، چھونے کی کوشش مت کرنا مجھے۔ تم نے مجھ سے سوال کیا تو کیا کیسے؟ تمہیں لگتا ہے میں بد کردار ہوں؟ میرا کوئی کردار نہیں، میں تمہارے ساتھ وفا نہیں کر سکتی؟ وہ گہرے سانس لینے لگی، جیسے گہرا صدمہ پہنچا ہو۔ وہ دھندلا نظر آ رہا تھا کیونکہ آنکھوں میں آنسو ہی اتنے تھے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے تھامنا چاہتا تھا مگر وہ دور جا رہی تھی۔ مجھے چھونے کی ضرورت نہیں ارمان، مار دیا تم نے مجھے زندہ۔ اچھا ہوتا کہ میں اس آگ میں جل کر مر جاتی، اچھا ہوتا کہ میں مر جاتی۔ وہ خود کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ تمہارا بچہ اور میں مر جاتے۔ وہ آگے بڑھتے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتا اسے سینے سے لگا گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں بس… تم بس کیا کر رہے تھے؟ وہ دور ہوئی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اسے کالر سے پکڑ چکی تھی، رو رہی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی،
مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو، تم مجھ پر شک نہیں کر سکتے تھے، تم کر ہی نہیں سکتے تھے۔ بس وہ بی جان نے وہ چیخی۔ تاشا آگے بڑھی، ارمان کا ہاتھ تھاما۔ رکو، کیا کر رہی؟ اسے کمرے سے باہر نکالتے ہوئے اس نے دروازہ دھڑام سے بند کیا۔ نکال رہی ہوں تمہیں کہ کہیں میں تمہاری نافرمانی نہ کر بیٹھوں، کچھ ایسا نہ کہہ دوں جو تم پروسیس نہ کر پاؤ۔ سردار ہو نا ہمارے بڑے، کہیں تم سے توہین برداشت نہ ہو اور تم مجھے کھڑے کھڑے چھوڑ نہ دو۔ تاشا کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ چلے جاؤ یہاں سے، تم جانتے ہو مجھے میں پھر سے آگ لگا سکتی ہوں۔ وہ سازش کر رہی ہیں بڑی امی، آپ جانتے ہیں نا۔ سریش کے کمرے میں داخل ہونے پر نور فاطمہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے کمرے میں مت آنا، میں آ گیا ہوں۔ میرے وجود سے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ امی نے کیا تکلیف دی آپ کو؟ کبھی کچھ بھی نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں، مگر ساری زندگی کی توہین بے عزتی ان کے نصیب میں ہی آئی کیونکہ وہ دوسری تھی۔ آپ کے ساتھ غلط ہوا، میں آج بھی مانتا ہوں، مگر بڑی امی انہوں نے کبھی مجھے آپ سے نفرت کرنا نہیں سکھایا۔ میں جتنی محبت ان سے کرتا ہوں، بے شک مجھے آپ سے نفرت ملی، آپ سے بھی کرتا ہوں۔ بابا نے ہمیشہ آپ کو پہلے رکھا، کبھی آپ کے اور ان کے حقوق میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ خود بیمار پڑ گئے، مر گئے، مگر بیویوں میں انصاف کرنا نہیں بھولے۔ ہاں ہوئی تھی انہیں محبت کیونکہ آپ کی ساس نے ظلم کیا تھا ان کے ساتھ، زبردستی کی، مگر انہوں نے آپ کو پورے دل سے قبول کیا۔ غلطی ہے، میں مان رہا ہوں، میں اپنے باپ کے دوسرے نکاح کو جسٹیفائی نہیں کر رہا۔ میں بھی محبت میں ہوں، اگر میری ماں میرے ساتھ زیادتی کرے گی تو میں کوشش کروں گا کہ آنے والی کے ساتھ انصاف کروں، مگر بڑی امی آپ ظلم کر رہی ہیں، آپ جانتی ہیں بی جان زیادتی کر رہی ہیں۔ اپنے بیٹے کے گھر کو ٹوٹ کر بکھرنے نہ دیں۔ میں چلا جاؤں گا تو واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے آگے، جو نفرت آپ تاشا سے کر رہی ہیں نا، وہ بھی آپ مجھ سے کر لیں، میری ماں سے کر لیں، مگر تاشا سے نہیں۔ وہ بری نہیں ہے، وہ بری نہیں ہے۔ وہ رو رہا تھا، نہ جانے کیوں فاطمہ نور کو لگا کہ یونس ملک رو رہے ہیں، وہ بہو اپنے باپ جیسا تھا۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی نہ جانے کیوں اس کے آنسو صاف کر چکی تھی۔ مت رو، آواز کانپی تھی۔ وہ مری مری آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ مجھے بخش دیں، مجھے اپنے باپ کا وہ گناہ نہ بنائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھتا چلا گیا، اور وہ بھی جیسے رونے لگی تھی۔ بی جان کو روک لیں انہیں۔ وہ اپنے کمرے کو دیکھنے لگی جس کی دیواریں جلنے کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھیں، آنکھوں میں آنسو چمکے۔ یہ تمہاری اور میری اولاد ہے نا، ہماری ہے نا؟ کانوں میں سوال ابھی تک گونج رہے تھے۔ تکلیف ہوئی تھی بہت، جانتی تھی مرد بے وفا ہوتے ہیں، مگر وہ سردار ارمان ملک کو ان سفاک مردوں میں نہیں گنتی تھی۔ تو کیا کیا تھا اس کے شوہر نے؟ اپنے لیے اس کی سوچ بدل گیا تھا۔ ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پلٹی۔ یہ وہ ملازمہ تھی جو تاشا کی وفادار تھی۔ بیگم صاحبہ آپ نے بلایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تھا؟ بی جان نے کیا کیا ہے؟ آگ کیسے لگی؟ اور وہ بھی صرف میرے کمرے میں کیوں؟ ایک سردار کے کمرے میں آگ لگ گئی اور کسی کو پتا ہی نہیں کہ وہ کس نے لگائی تھی؟ وہ چلا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، ملازمہ اٹھی، میں نے سچ پوچھا ہے اور مجھے سچ بتاؤ، ورنہ تم میرے غصے سے واقف ہو۔ وہ بڑی بیگم صاحبہ نے ملازمین کو چھٹی دے کر انہیں یہ کہنے کے لیے کہا تھا کہ آپ نے ان کو گھر سے باہر بھیجا ہے، کوارٹرز میں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے؟ ہاں۔ اس کے بعد گھر میں آگ کیسے لگی ہم نہیں جانتے، ہاں البتہ انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آگ آپ نے خود لگائی ہے۔ میں نے لگائی تھی؟ میں خود کو خود ماروں گی؟ ملازمہ جیسے سر کو نفی میں ہلانے لگی، جیسے اس کے علاوہ اسے اور کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ وہ چلتی ہوئی آگ بی جان کی طرف جا رہی تھی جب اس کا ٹکراؤ زریز سے ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، میرے راستے سے ہٹو، مجھے بی جان کے پاس جانا ہے۔ وہ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آگ میں نے لگائی تھی؟ آخر وہ چاہتی کیا ہے مجھ سے؟ آخر وہ کیوں ارمان کے پیچھے پڑی ہیں؟ کیوں اس کی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ اور انہوں نے اسے تباہ کر دیا، مجھے بھی اور ارمان کو بھی۔ کچھ بھی مت کرنا، سریش جیسے بے اختیار بولا۔ ارمان کو چھوڑنا مت، بی جان نے بہت بڑا کھیل کھیلا ہے۔ مجھے نہیں پتا ارمان مجھے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے، کیا کیا سوچ رہا ہے، مگر ایسا نہیں۔ ہم تو صرف دوست ہیں نا تاشا؟ ہم؟ وہ سوالیہ ہوئی۔ ہاں ہم۔ تاشا کو جیسے اب سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ یہ بی جان نے کیا ہے؟ اسے ارمان کا سوال یاد آیا۔ دل نئے سرے سے کرچی کرچی ہوا، نظریں جیسے جھکی تھیں۔ اب ساری زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ ظلم کرتی رہی، زبردستی اس کی شادی کروائی، ان کو محبت تھی ماما سے، مگر آپ نے کیا کیا؟ راکنگ چیئر جھول رہی تھی اور زریز کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور جیسے ارمان سامنے کھڑا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کیا بی جان؟
यही कहना चाहती है ना कि गलती हो गई आपसे? वो रोने लगी थी। मैं जानता हूँ आपको लगता है ये घर आपका है, यहाँ सिर्फ आपकी चलनी चाहिए, और ऐसा ही होता रहा। आपको लगता है शहर से एक लड़की यहाँ शादी करके आई है तो आपके रवाजों को और आपके तौर तरीक़ों को बदलना चाहेगी, मगर ताशा ने आज तक ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया मेरे साथ, मेरी बीवी के साथ? वो मर जाती बीजान, वो मर जाती। मैं खो देता हूँ अब से अपनी औलाद को, जिसकी खबर अभी तक मुझे मिली ही नहीं थी कि मैं बाप बनने वाला हूँ, और आपने उसे मारने का सोच लिया। किस कदर सफाक है ना बीजान आप। वो घुटनों के बल बैठती चली गई। मुझे हमेशा अपने घर के टूटने का खौफ रहा। तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी की। नूर फातिमा मेरी बहन की औलाद थी। मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरी बहू बने। मैंने की ज़बरदस्ती यूनुस के साथ, उसका दिल मारा, फिर उसने दूसरी शादी कर ली। मुझे लगा मैं नूर फातिमा की गुनहगार हूँ कि वो बट गया, मगर मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि मैंने अपने बेटे को कैसी तकलीफ़ दी। फिर तुम बड़े हो गए, शहर चले गए पढ़ने के लिए। मैं चाहती थी कि तुम उस औरत से ना मिलो, मगर तुम तो उसे बाकायदा प्यार देने लगे, माँ की तरह। नूर फातिमा को उसकी भी तकलीफ़ हुई। फिर तुमने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर एक शहरी लड़की से शादी की। मुझे लगा तुम भी मेरे बेटे जैसे उसके नक्श कदम पर ही चलोगे। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा साथ दिया। मेरी नफ़रत को हवा मिलती चली गई। मेरे इर्द गिर्द मौजूद मेरे बच्चे, जिनको मेरे फ़ैसलों का पाबंद होना चाहिए था, वो वही कर रहे थे जो उनका दिल कर रहा था। मैं अंधी हो गई थी इस सोम में, मैं अंधी हो गई थी अरमान। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम जानते हो। तुम मेरे लाडले रहे हो, मेरे लाडले हो। मैं भूल गई थी कि सुरेश मेरा ही खून है। मैं उसे तोड़ने चली थी और अपना ही घर अपने ही हाथों बर्बाद करने चली थी। अपने ही खून को गाली दी। वो रो रही थी। अरमान पीछे हट गया। मैं कुछ भी माफ़ कर सकता हूँ बीजान, मगर ये सुन, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी माफ़ नहीं करूँगा, और ये मेरा फ़ैसला है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया और वो पीछे रोने लगी थी। तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। वो पीछे से उसे अपने हिसार में लेता हुआ बोला। वो जो सामान बंद कर रही थी उसे रोक रहा था। छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रह सकती अरमान। मेरा यहाँ दम घुटता है। मेरे साथ दम घुटता है तुम्हारा? अपने अरमान के साथ? वो पलटी। दोनों की नज़रें मिली। ताशा की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। हाँ, दम घुट रहा है मेरा। यहाँ जिस घर में मुझे दफनाने का पूरा मंसूबा तैयार कर लिया गया था, वहाँ मेरा दम घुट रहा है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं रहकर भी नहीं रह सकती। वो घुटनों के बल उसके आगे बैठता चला गया। मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारी जुदाई सह नहीं पाऊँगा। मेरी सांसें बंद हो जाएंगी ताशा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगा मैं? सांस नहीं आएगी मुझे। वो वाकई उलझती सांसों के साथ बोला था। आंखें लाल थी क्योंकि वो कई दिन से सो नहीं पाया था। बार बार अपना ही सवाल कानों में गूंजता रहा कि वो कैसे बागी होकर अपनी ही ताशा से सवाल कर बैठा। वो सवाल नहीं कर रहा था, वो जानता था उसके दिल में कोई शक नहीं था। वो जानता था, मगर बस उस लम्हे में उससे गलती हो गई और वो उस गलती की माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं थी। अरमान ने उसके हाथ थामते हुए कहा था। ताशा ने हाथ छुड़ाए, अपना बैग फर्श पर रखा। अरमान, खुदा की कसम, मैं वाकई ख़ुद को नुकसान पहुंचा दूंगी अगर तुमने मेरा रास्ता ना छोड़ा तो। मुझे मजबूर मत करो मैं कुछ गलत करूं या कुछ गलत कहूं। हमारे रास्ते अलग। तुम मुझे मेरी औलाद से दूर नहीं कर सकती, तुम मुझे मेरी बीवी से दूर नहीं कर सकती, तुम ये जुल्म मुझ पर नहीं कर सकती। वो पलटी, दोनों की नज़रें मिली तो वो मुस्कुराई। हमारी औलाद नहीं, मेरी औलाद, तुम्हारी बीवी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। ये कहती हुई वो आगे बढ़ गई। लफ्ज़ तलाक उसके कमरे में गूंजता हुआ सुनाई दे रहा था। ये लो, वो कॉफ़ी का कप जुरेज के हाथ से ले चुकी थी। ठंडी हो जाओ, कॉफ़ी गर्म है। मगर वो मुस्कुराया। हाँ, कॉफ़ी तो गर्म है। कब माफ़ करोगी भाई को? 4 माह हो चुके ताशा, वो कब से तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ कर दो उन्हें। मैं नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, बीजान की तबीयत भी ठीक नहीं, वो भी तुमसे माफ़ी मांगने आना चाहती हैं। बड़ी अम्मी भी उदास है। जो हुआ मैं माफ़ नहीं कर सकती, वो बेसाख्ता बोली। जिस घर में मैं महफूज नहीं हूँ, जिस घर में मेरी औलाद महफूज नहीं, उस घर में दोबारा वापस नहीं जाऊँगी। औलाद तो बहुत दूर की बात, मेरा किरदार भी वहाँ महफूज नहीं। अंकल को क्या कहोगी? वो तो यूरोप हैं, बता दूँगी फ़ोन करके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अरमान से बात करेंगे ना वो, मैं सच बता दूँगी। ताशा, अरमान को इतनी बड़ी सज़ा मत दो। ताशा की आंखों में मोटे मोटे आंसू चमकने लगे। मैं उसे नहीं, खुद को सज़ा दे रही हूँ कि मुझे उससे मोहब्बत हुई। वो जैसे आंसू साफ करती हुई अपने घर के हॉल में चली गई थी।
वो उसे जाता हुआ देखता रहा। बीजान घर के ग्लास वॉल से बाहर की तरफ झांकती अरमान को जिरगे में बैठे देख रही थी। वो मुरझाया हुआ था, कमज़ोर, आंखें लाल लाल थीं, सर झुकाए न जाने क्या बात कर रहा था। वो बगौर देख रही थी। फातिमा नूर उनके पीछे जाके खड़ी हो गई। मेरा बेटा ठीक नहीं है बीजान, माफ़ कर दो मुझे। नहीं, आपका कसूर नहीं, ये सब आपने मेरी वजह से किया। नहीं, ये सब मैंने अपनी नफ़रत में किया। वो माफ़ नहीं करती या नहीं करना चाहती तो वो हक़ पर है। मुझे नहीं पता मैं अरमान की माफ़ी कैसे हासिल करूँगी। वो दिल को मसलते हुए आगे बढ़ गई और नूर फातिमा अपने बेटे को देखती रह गई थी। अगली सुबह जैसे हवेली के कोहराम साबित हुई। आयशा खातून यानी बीजान नींद से नहीं उठी थी, दुनिया छोड़ गई थी। ये सदमा अरमान के लिए बहुत गहरा था। जो मोहब्बत उसे अपनी माँ से भी नहीं मिली थी, वो उसे अपनी दादी से मिली थी। वही दादी जो कुछ माह पहले उसका घर तबाह करने वाली थी और कर भी चुकी थी, मगर फिर भी उनके जनाजे को कांधा देते हुए उसे अपने कांधे बहुत भारी लगे। वो अपने आखिरी दिनों में उससे बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगती रही थी, मगर वो उन्हें माफ़ नहीं कर पाया था और ना शायद कर पाता। खाना खा लो मेरे बच्चे, खाना खा लो। अम्मी, मुझे खाना नहीं खाना, आप ले जाएं इसे। तुम कब से खाना खाना कम कर चुके हो, मैं नोट कर रही हूँ। आप मेरे नवाले गिनती हैं, मैं माँ हूँ तुम्हारी, हर अमल पर नज़र होती है मेरी। वो मुस्कुराया। मेरी मोहब्बत से वाकिफ़ नहीं थी आप? थी ना, मैंने मना किया था उन्हें। खैर, मैं नहीं चाहता कि अब इस बात का तस्करा हो। वो मर गई, दुनिया छोड़ गई, वो हमें छोड़ गई। गहरे सांस के साथ उसके आंसू भी बह रहे थे जो नूर फातिमा ने बगौर देखे थे। मेरी बहू को वापस ले आओ। किस लिए वापस ले आऊँ? क्या आप उसकी दोबारा तजलील कर पाएँ, उसे मारने का मंसूबा बना पाएँ? मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम जानते हो। ऐसी तो बीजान भी नहीं थी। ऐसा ही है ना अम्मी? वो उठ खड़ा हुआ। मैं माफ़ी मांग लूँगी हर उस रवैये की जो मैंने किया। तुम बस उसे वापस ले आओ। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तभी उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो लॉन में बरसती हुई बारिश को देखते हुए हॉल में ही बैठी थी। टीवी की आवाज़ के साथ दस्तक भी सुनाई दी तो वो उठ खड़ी हुई। चाय का कप टेबल पर रखते हुए वो अपने दुपट्टे को एक तरफ करती, बालों को कानों के पीछे उड़सती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते उसका सांस रुका और दरवाज़ा दोबारा बंद करने लगी। वो अपना पाँव आगे कर चुका था। अब वो क्या करती? वो दरवाज़ा उसके मुंह पर तो बंद नहीं कर सकती थी। वो 2-3 कदम पीछे हटी। वो घर में दाखिल हुआ। मैं बात करना चाहता हूँ, मगर मैं बात नहीं करना चाहती अरमान। मैं नहीं चाहती कि मैं शोर मचाऊँ, प्लीज़ चले जाओ। वो उसके वजूद की तरफ देखने लगा। माँ बनने का नूर उसके सर पर चढ़ कर आया था। वो चमक रही थी, मामता से उसका रूप दमक रहा था। वो आगे बढ़ती हुई उसकी एक भी ना सुनते उसे अपने गले से लगा चुका था। बेख्तियार ताशा की पेशानी चूमी थी। मैं बहुत याद करता रहा। रात को नींद नहीं आती मुझे, मेरी नींदें हराम कर गई हो तुम। वो सिसक रहा था तो ताशा भी सिसकी गूंजी, दूर रहो मुझसे। वो जैसे हल्के अंदाज में मिनमिनाई। उसका सर ऊंचा करते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। इतनी नफरत करती हो मुझसे कि मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं? बीजान का इंतकाल हो गया, तुम्हें ज़रूरी नहीं लगा कि तुम मुझसे बात करो? ताशा ने गहरा सांस लिया। मैंने फ़ोन किया था, तुमने फ़ोन नहीं उठाया। तो क्या तुम सिर्फ फ़ोन करोगी मुझे? मैं नहीं उठा पाऊँगा तो दोबारा नहीं करोगी? वो पलट गई। मैं वापस नहीं चलना चाहती और ये फाइनल है। प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, ठीक है? फिर मुझे जहर दे दो। बेसाख्ता पलटी। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। फिर मुझे जहर दे दो ताशा, मुझे मार दो। या यूँ करो, मैंने सवाल किया था ना तुमसे, तुम मेरी ज़बान काट दो। आज के बाद तुम मेरी आवाज़ नहीं सुनोगे। इस आवाज़ से नफ़रत होगी ना तुम्हें? मेरे मुंह से चंद अल्फाज गलत अदा हुए थे, गलत लम्हे में हुए थे, मगर अल्लाह की कसम मैंने तुम्हारे किरदार पर एक पल के लिए भी शक नहीं किया। तो सवाल कैसे मुंह पर आया? वो चिल्लाई। मुझे किसी का कोई दुख नहीं है अरमान साहब। तुम्हारी बीजान ने क्या किया, तुम्हारी माँ क्या करती रही, तुम्हारे भाई पर क्या इल्ज़ाम लगाया गया, मुझे किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं। वो सब कुछ भी करते रहते, तुम बस वो सवाल ना करते। तुमने मेरे साथ खड़े रहते तो मैं तुम्हारा घर कभी ना छोड़ती। वो सिर्फ मेरा घर तो नहीं, वो हंस पड़ी। वो सिर्फ तुम्हारा ही घर है, घर भी नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी हवेली, जिसका घर बनना बहुत मुश्किल, उसको घर सिर्फ तुम ही बना सकती हो। खामोशी में उसके अल्फाज गूंजे तो वो चिढ़ कर वापस पलट गई। मैं उसको घर नहीं बना सकती क्योंकि वो मेरे लिए कब्रिस्तान। मैं दफनाना था इस घर के लोगों ने, मगर दफना नहीं पाए। वो सफाक हो रही थी। ठीक, बस चलो वापस। सज़ा देना चाहती हो ना, सज़ा दो, मगर ये बात याद रखना, मैं अरमान मलिक तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता।
تمہیں ساری زندگی میرے نام پر بیٹھنا پڑے گا، یہ یاد رکھنا۔ اس سے پہلے ابھی وہ کچھ کہتی پلٹ کر، مگر وہ پیچھے نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ باہر صرف بارش کی آواز تھی۔ وہ چلا گیا تو اس کی خوشبو، اس کے ہونے کا احساس ارد گرد پھیل گیا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ارمان، وہ چلائی، آگے بڑھنے لگی، گھر کے باہر نکلی۔ ہر طرف بارش ہو رہی تھی، تیز بارش، اور سامنے اس کی گاڑی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ رفتار سلو تھی، وہ شاید روتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ بھاگنے لگی۔ ارمان بارش میں بھیگ رہی تھی اور اس کا نام ہی پکار رہی تھی۔ گاڑی بے اختیار رکی، دروازہ کھلا۔ کیا کر رہی؟ وہ یہ بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا جو گہرے گہرے سانس لیتی بارش کے درمیان رک گئی۔ پاگل ہو، کیوں بھاگ رہی ہو؟ اس کی کنڈیشن کو دیکھتے اس پر چلانے لگا۔ مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، وہ منمنائی۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، مر جاؤں گی میں ارمان، میں مر جاؤں گی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ اس کے سینے پہ جیسے مکے مار رہی تھی۔ وہ دونوں بارش میں بھیگتے جا رہے تھے۔ ارمان اس کا اعتراف سن رہا تھا۔ اس کے منہ سے محبت لفظ اتنے مہینوں بعد سن کر جیسے جنت لگا تھا۔ سچ کہہ رہی؟ وہ آنسوں کے درمیان بولا۔ ہاں ہاں۔ وہ پھر سے اسے مارنے لگی۔ وہ بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا چکا۔ وہ کئی ثانیے ایک دوسرے میں کھوئے رہے تھے۔ وہ جیسے اپنے گھر لوٹ آئی تھی، صرف ارمان کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے بھی، کیونکہ وہ خود بھی ارمان سے بہت پیار کرتی تھی، بہت زیادہ۔ نور فاطمہ نے 2 لوگوں سے معافی مانگی، ایک تاشا ملک سے، دوسرا زنیر ملک سے، کیونکہ اس کا بھی دل بہت دکھایا تھا۔ اس نے بڑے دل سے معاف کر دیا، کیونکہ وہ تھا ہی ایسا۔ وہ بچپن سے معافی تو کرتا آیا تھا، اب بھی اس نے معاف کر دیا تھا۔ اسے معافی مانگنے کے لیے وہ خود چل کر شہر آئی تھی، اور یہ بات زریس ملک کا دل جیت گئی تھی۔ اللہ نے ارمان ملک کو ایک بہت خوبصورت سے بیٹے سے نوازا تھا، جس کا نام اس نے ایان ملک رکھا تھا، جو ہو بہو اپنے باپ جیسا تھا، مگر آنکھیں اپنی ماں جیسی تھیں، نیلی۔ وہ مسکرا کر ہنس پڑا۔ دیکھو تو صحیح، آنکھیں تم پر چلی گئیں۔ کیوں؟ میری آنکھیں خوبصورت نہیں؟ وہ بڑے غور سے اور غرور سے بولے۔ بے حد خوبصورت ہیں، اسی لیے تو سردار خوش ہوا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ سردار کی خوشی مبارک رہے، اور یوں ہی خوشیاں آپ کو ملتی رہیں سردار صاحب۔ شکریہ آپ کی اس دعا کے لیے، یہ ضرور قبول ہوگی کیونکہ دل سے کی گئی ہے۔ نور فاطمہ اپنی بہو اور پوتے کی نظریں اتارے جا رہی تھیں، اور وہ اپنی بیگم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو اس کا سب کچھ تھی۔ اس کا مان تھی، اس کا غرور تھی، سب سے اولین بات اس کا عشق تھی۔ وہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔